Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Seoski turizam nudi mogućnost zapošljavanja manje povlašćenog stanovništva, koje živi u ruralnim sredinama i tako sprečava uglavnom jednosmerne migracije iz sela u velike gradove. U dosadašnjim emisijama predstavili smo retka, ali i dragocena seoska turistička domaćinstva koja su obnovili mladi povratnici iz urbanih sredina ili povratnici iz dijaspore. Međutim, u današnjoj epizodi predstavljamo vam domaćinstvo porodice Bakić, nastalo kao posljedica jedne nesvakidašnje migracije. Marija i Siniša Bakić su svoj život u mirnoj luci na Jadranskom moru zamenili novim morem, gde su napravili mali seoski raj, uklopivši kulturno bogatstvo našeg naroda sa krajnjeg juga i severa u jedinstvenu seosku turističku ponudu. O čemu je reč? Saznajte u minutima koji slede. Domaćinstvo porodice Bakić nalazi se na Fruškoj gori, nedaleko od mesta Irig. Za one koji dolaze iz Beograda udaljeno je svega 80 km ili oko sat vremena lagane vožnje. Najbrži pravac vodi autoputem E70 u smeru ka Šidu sve do isključenja za Rumu. Dalje pratite oznake za Novi Sad i Frušku goru i posle 2 km, pošto prođete mesto Irig, sa leve strane stoji oznaka za današnje odredište, gde će vas srdačno dočekati ljubazni domaćini. Domaćini Bakići, evo nas na Fruškoj gori i veliko nam je zadovoljstvo što ćemo danas biti vaši gosti i što ćemo imati prilike da predstavimo jednu lepu i nesvakidašnju seosku turističku priču. Na početku da vam poželim dobar dan. Pomaže Bog i dobrodošli. Bog vam pomogao. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našli. Domaćine Siniša, da vas zamolim da nam predstavite vašu lepšu polovinu i date mali uvod u vaše domaćinstvo. Ovo je moja supruga Marija. Tu smo uz domaćinstvo, ona je domaćica glavna. Znači, ja sam IT sektor, kad treba u prodavnicu nacijepa drvo i to, a zna se ko je direktor. Pa dobro, to je sad u Srbiji jedna opšta situacija. Prilagođavamo se ti trendovima. Da, trendovima. Ali ono što je suština kad dođu gosti kod vas, tu su pogača, so i dobrodošlica sa osmehom. Jeste. Ajde prvo da se poslužimo, pa dalje redom. Izvolite, poslužite se. Au, vidi pogaču. Kakve je boje. Posjećamo je na pogače koje mi je baka pekla u furuni. Verovatno je tehnika slična. Slično. Rukama? Naravno. A što za mirisa? Na bukovinu. Malo u so? Može li se lepše početi? Vašu priču opisao bih kao nesvakidašnju, ali negde i logičnu. Vi ste jedno more zamenili sa drugim, koga, doduše, danas više nema. Da, mi smo iz Tivta, rođeni dolje i suprugu i ja. I prije 4 godine smo kupili kuću i naselili se ovdje. Ja sam bio student u Pokušaju u Novom Sadu, jedno 7-8 godina sam studirao dobrih. I meni se svidio mentalitet ovog naroda, vojvođanskog, i da mi se duša ovdje smiri. I taman tako nalazim neko smirenje ovdje. I mnogo mi je lijepa Fruška gora.
Vi niste ovde samo našli mir, nego ste i rešili da ga podelite sa putnicima namernicima, dragim gostima. Da, svašta. Što je baš lepo i verujem da ćemo i mi danas doživeti smirenje uz turističku ponudu vašeg domaćinstva. Pa u to ime, red je da se... Da se zalije. Izvolite. Živeli. Živjeli od Boga zdravlja. Bog pomogao. Pomozi Bože i današnji dan i Sveti Dimitrije. Šljiva. Jeste. Koja može da se mezi, dobro. Meni je dizna proradila. Ajde da vidimo šta ste to lepo spremili. Izvolite, dobrodošli. Probajte Marijine specialitete. A Mariju da zamolim da nam predstavi šta je sve na trpezi. Ovo su uštipci sa džemom od šljiva i džemom od kajsija. To sam ja pravila. Džem od kajsija i džem od šljiva. Pita razvlačena, znači kore nisu kupovne, nego se ja razvlačila jutros. Opa! Proja, kifle sa sirom, sir iz Prijepolja, kulen iz komšuluka našeg čovjek pravi, i kulen i sir i Slanina. slanina i to je to. Rekli ste uštipci, a znam da nešto slično postoji i tamo gde ste živeli, a to su priganice. U stvari ovo su priganice. Uštipci se malo drugačije prave. Ovdje ne stavlja se jaja, na primjer, nema jaja, a u uštipke se stavljaju jaja. Aha. I ne sprema se na mast, nego na ulje. Onda ću prvo njih da probam. Probajte lijepe. Ispašću smotan s viljuškom, pa ću rukom. Pa tako je domaćinski. Da, domaćinski. I parče sira. Ovaj vazduh u siru je napravio neku aromu. Jeste, to je prijepoljski sir, dolje oni takav sir prave. Tako ga pravo. Ona je iz kaca. Iz kaca, da. I da dodam malo sremskog karaktera. Jes, da nam se ne komšije naljute. To ne bi valjalo. Ako vam se ne sviđa, kuvaricu mijenjamo. Kako sljedeći put kad dođete, bit će drugo. Pa ne može se tako lako menjati. Pa dobro, poprobat ću. Domaćine, kakvi crno da menjamo. Marija, evo ruke. Hvala vam. Domaćice, hoću da kažem da je mnogo lepo to što ste vi usvojili kulinarsku meć regiona gde ste došli. Jeste. A doneli sa sobom kuhinju Jadrana i napravili jedan jedinstven gastronomski, rekao bih, događaj. Doček i doručak obećavaju jedan sjajan dan. Srce mi je puno zbog toga. Nama. Vašeg gostoljublja, jer tu se ne delimo, tu smo isti, svoji na svome. Nego da mi malo zamezimo, treba će nam snaga za pohodu, obilaženje smeštaja i drugih atrakcija domaćinstva Bakić. Važi. Izvolite, poslužite se. Ajde. Marija, smeštajni kapaciteti su u kući iza nas. Jeste. Koliko smeštajnih jedinica imate i sa koliko ležajeva raspolažete? Ovako, 5 soba ima za 10 ljudi. Dvokretne su sve sobe, imamo 2 sa razdvojenim krevetima, a ostale 3 su sa bračnim krevetima. Gore na spratu imaju 4 sobe, pošto 4 sobe ima gore još 2 kupatila. 2 sobe na jedno kupatilo idu. I još jedno ima kupatilo dolje koje je pored sobe. Znači 3 odvojene smeštajne jedinice. Jeste. Ajde da pogledamo njihovu unutrašnjost. Važi, izvolite. Evo nas u ugostiteljskom delu i dnevnom prostoru. Jeste. Koji pripada svim gostima, a na njega se nadovezuje prva soba. Jeste. Izvolite. Baš je lepo. Klasika i tradicija. Kao u nekom malom primorskom hotelu. Nameštaj je otmen i stilizovan. Jeste, ovo je dvokrevetna soba za 2 ljudi. Ovo su stari kreveti otprilike oko 100 godina. To je dragocenost. Jeste. Mi smo ih restaurirali. Ali ostali su u nekom aristokratskom duhu. To mi se sviđa sa ovim plakarima gde gosti mogu odlagati garderobu. I parking, sve se uklapa. Da. I to bila ideja da sve ima ovako patinastu nijansu topline. Jeste. Kako je ova soba organizovana što se tiče kupatila? Zajedničko je kupatilo, nije samo za ovu sobu, pošto ovdje nisu apartmani, nego su sobe. A kupatilo ko u luksuznom hotelu. U kupatilu ima naravno sve kozmetika kompletna za goste i to što ide, peškiri. I kada što je dobro uklopljena. Stvarno je predivno skockano. Jeste. Recite mi kako se ovaj donji prostor greje. Svaka soba ima centralno grijanje. I da primetim nešto što mi se baš dopada. Nemate televizor. Nema televizor. Moj suprug ne da televizor u sobi.
da bi ljudi mogli da odmore i da idu u šetnju. Siniša, svaka čast kako razmišljaš. Jeste, upravo to. Ali zato na momente deluje kao da smo u biblioteci, što je za pohvalu. Pa, ne znam što da vam kažem, iskreno, ljudi vole da čitaju i vole da pogledaju biblioteku, pošto ima knjiga baš lijepih i starih knjiga i unikatnih knjiga. Na ulazu gornjeg nivoa... Ovo je druga dvokrevetna soba. Da pogledamo kako izgleda. Ovde smo malo bliži prosečnom gostu, što se tiče stila nameštaja. Jest, ovo je već novije. Novije i svedeno. Tako da nije, imamo ovamo i terasu, ova soba ima i terasicu. Terasa uvek obećava. Ima i ova mala terasa, a ima i terasa ova velika. Da, terasa sa pogledom na dvorište. Sa pogledom na dvorište, da. Ovde je jutarnja kafica prava uživancija. Jeste. I miris fruškogorskog vazduha. Divota, a u nastavku je nova soba. Jeste nova soba, druga soba. Ove sobe su u stvari... povezane i mogu da... Uglavnom dođu porodice ovako, da uzmu oba dvije sobe i jedna je sa bračnim krevetom, druga je dvokrevetna i uglavnom bračni par sa djecom. To je najbolja kombinatorika. Jeste. Ovo isto novije namještaj, bračna soba, isto ima sve koji i ostale sobe, knjige su obavezne. Dobro, malo je ormar stariji, on je isto tu negdje oko 100 godina star. I ovde antikvarni momenti. Ovo je isto soba sa bračnim krevetom za dvoje. I po sobama se tačno prepoznaju tipovi gostiju koji borave kod vas i kome... Jeste, i tačno rasporedim kako otprilike mislim da ljudi vole. Da. Lep je dizajn pokrivača, peškira i pratećih sadržaja. A mislili ste i na naše svetinje. Svaka soba ima... Svako ima ikonu soba. A do sobe je... Kupatilo ide pored ove sobe. Isto u kupatilu sve ima normalno za higijenu i za... Sva kupatila su vam tip-top, kao u Hayatu. Pa dobro, hvala vam. Trudili smo se. Keramika je dizajnerski svedena, ali deluje skupo i kvalitetno. Jeste, stvarno su lijepi. Da pogledamo šta je još preostalo od smeštaja. Imamo još jednu sobu i još jedno kupatilo. Da je vidim. Ovo je najljepša soba, za mene makar. Jer je ona najstarija. Stvarno jeste. Sve preko 100 godina je ona stara isto, ali je kompletna, znači ima i komode i... Sad, dok gledam ove divne krevete, naravno, oni su morali da prođu restauraciju. Kažite mi, kako ste ih nalazili? Jesu li iz Crne Gore? Ne, odavde su. Imali ste tu sreću da ih nađete i sredite. Jeste. Sa njima su se uklopili i ovi etno detalji. Pa dobro, mora malo knjige i etno detalji moraju biti tu. I još jedno kupatilo, sa svim pratećim... Isto ima sve kozmetika i sve što pripada normalnom kupatilu. Domaćice Marija, vaš smeštaj je po mnogo čemu unikatan, a uprkos tome i prigodan za najšire tržište. Verujem da će mnoge gledaoci zanimati koje su kod vas cene smeštaja i koje aranžmane nudite. 25 € je po smještajnoj jedinici. Znači po sobi za dvoje ljudi je 25 €. Pa to je izuzetno povoljno. Da. A kako se ugostiteljski deo na to nadovezuje? Hrana, doručak je, za sad je 500 dinara po osobi, ručak i večera su po 600 dinara po osobi. Najmlađi gosti su dobrodošli. Da, do 7 godina mladi gosti ne plaćaju. Jel tako? Da. Ma vi ste sjajni. Ni hranu, ni smještaj, naravno. Radite tokom cele godine? Da, naravno. Grejanje funkcioniše? Normalno, centralno grejanje kroz cijelu kuću, plus svaka soba ima svoju grijalicu, da ne bi bilo hladno ljudima, pošto dolaze iz stanova, i plus kamin, naravno, dolje. Internet, kablovska, TV? Televizije nema, dolje ima samo u dnevnom boravku, a internet ima, naravno. Tako da odavde može i da se radi? Može, naravno, bilo nam i gosti da radi. Koje tipove turista ste prepoznali kao svoje najčešće goste? Najviše mladi ljudi. Tu prosjek godina je od 20 do 35 godina, ali najviše mladi, jer idu da planinare po Fruškoj gori, zbog toga. To su u stvari gosti poklonici lepota prirode Fruške gore. Jeste. Započinjemo sa predstavljanjem ugostiteljskog dela domaćinstva Bakić. I pred nama je ognjište, neka vrsta pekare gde se sprema punom parom. Jel tako, Siniša? Da. I ono što je jako lepo, rekao bi da ovde bračno sadejstvujete u kulinarskim čarolijama. Pa jes, neko naređuje, neko kuva. Šta spremate danas? Pa, pošto smo mi u vinskom Sremu,
spremamo veprovinu. Aha! Gulaš od vepra. Nismo u svinjskom pa da sad imamo, nego... Sad smo dinstali luk i slaninu. Sad dodajemo veprovinu koja je sinoć stojala u marinadi. Crnom vinu, rozmarinu i bijelom luku. To je krajnje specifična vrsta mesa, a ona mora da se... Da, ovo je od buta. Od buta, zato što je divljač, pa sad da bi izvuklo tu divljinu mora da stoji u marinadu. Bar 12 sati, koliko je ovo naše stojalo. A vino je idealno za izvlačenje. Jeste, izvuče. I doduše ovo je mlado bilo ozimče, kako su rekli da se zove? Normalno nije kupljeno u Krivolovu, nego u nacionalnom parku. Regularno. Regularno, sve papiri su tu. Taman posla. Marija, šta sve ide od začina? Ide lovor. Znači, lorberov list. Lovorov list. Sad se ovo mora malo da se kuva, pa onda da pred kraj... Da se dinste i posle se doda vegeta, paprika slatka, ljuta, so, biber. I crno vino. I opet crno vino. Da. Ma vina nikada dosta. A rekao ste da se pre svega dinsto luk. Jeste, dinsto. Ide kilo na kilo. Kilo mesa, kilo luka. Da stavimo onda da ne gubimo vreme. Da ti ga ja pridržam, tinkač. I sad to jedno 2 sata, 3, da se krška na vatri. Marija, pred nama su proizvodi u domaćoj radinosti, pa predstavite nam šta sve nudite gostima. Imamo džemove i kisele salate. Od džemova imamo šljivu sa cimetom i čokoladom, imamo šljivu sa cimetom samo, imamo čistu šljivu, imamo kajsiju, od kiselih salata imamo somborku, onda imamo rakiju, od rakije imamo višnju, to je liker od višnje, imamo travaricu, kajsiju, viljamovku i šljivu. Čak imamo šljivu sa suvom šljivom. I to su sve proizvodi od namirnica sa ovog podneblja, za koje možemo reći da su gajane na prirodan način. Jeste. Vidim u ovoj kesi da imate i koprivu. Jeste, to smo brali na Fruškoj gori, osušili ovdje i stavili, čisto pošto je zdrava. Ako ko hoće neka da uzme da kupi. Sve ovo je vašim gostima na raspolaganju. Naravno. Domaćine Siniša, oko nas je izuzetna biblioteka koja okružuje unutrašnjost vašeg dnevnog boravka i možemo reći da je to srce domaćinstva porodice Bakić. Da. Tu su i verski i predmeti iz naše tradicije i istorije koji nekako okupljaju goste prilikom boravka kod vas. Da, bez toga i ne biva. Recite nam kako se desila vaša družba sa knjigom i strast da kupujete izuzetne često i antikvarne naslove. Vi ste ujedno i poklonik, posvećenik naše istorije. Jes, kako sam sve više ulazio u taj svijet knjiga koji je fascinantan, bar za mene, tako sam došao do naše istorije srpske koji je neprevaziđen. Znači, tu su i, Magnum Crimen, Catena Mundi, Silovanje Srbije, istorija Srba, knjigo o Draži, istorija četništva, istorija Nemanjića, tu je i Marko Orvin. Među brojnim naslovima izdvaja se replika Ilovičke krmčije, najstariji sačuvani prepis Nomokanona Svetoga Save iz 1262. godine. Zatim Rusko evanđelje, originalno izdanje Život i običaji naroda srpskog Vuka Stefanovića Karadžića iz 1867. godine, dobijana na poklon od gostiju. A domaćin nam je sa ponosom predstavio i najznačajniji primerak biblioteke. To je... U stvari ovo je četvoroslovlje, ili kako se već zove, ajde da ja ne lupam, da ne pogrešim, zove se Miroslavljevo evanđelje, ali ovo je svakodnevna crkveno-službena knjiga. To je knez Miroslav, stric Svetoga Save. On je svoj zadužbini crkvi Svetog Petra u Bijelom Polju dao da se napiše i ovo je fototipsko izdanje koje je štampano u Johannesburgu na 800 godina od prve pisane knjige. Ovo je Miro Svetoga Dimitrija. 12 godina je tu kod nas, miriše, nema Coco Chanel i
toga. Miriš isti intenzitet. Ovo je povelja o vlasništvu, da smo mi vlasnici 293. primjerka od 300. Da vas pitam, da li u njemu fali jedna stranica? Ovdje, da, fali. Ta strana što je u Rusiji. Jeste. Eto je naša knjiga Evanđelje, što ne vjerujem da imaju baš na zapadu ovako nešto. Marija, znam da su deca ovde omiljeni gosti. Jeste, naravno. Napravili ste ovde jedan kutak za njih. Jeste. A ono što je posebno ovde i u čemu deca zaista uživaju je prijateljstvo između jednog zeca i psa. Zeca Časlava i Aresa, psa. Predstavite ih malo detaljnije. Zec je lavlja glava, on je kućni zec. On je više za u kuću nego za vani. Ima 3,5 godine i maza je velika. I djeca ga obožavaju. Ares je kombinacija kuasa i zlatnog retrivera. Rekao bi da oni funkcionišu... Odlično, odlično. Dođi, Ares, vidi, Ares, dođi. Dođi, Ares, dođi. Najbolji su drugari vani. Dečije sreći ovde nema kraja. Kako ne, igraju se i sa jednim i sa drugim, da. Ares baš voli djecu. Ovde pored kamina gosti provode i najlepše trenutke, oplemenjene pričama o našoj slavnoj i herojskoj istoriji. Da, mogu vidjeti nešto, to je moja koncepcija kao. Prvi, drugi svjetski rat, a ovo su 90. Ovo je sve što sam ja nosio. Na podmornicama, u pješadi i vojnoj policiji. Ovo je mač iz 33. Kupili smo ga. Bajonet iz Prvog svjetskog rata. Sa M48. Ima tu zastava sve te carske porodice Romanovih, koju smo dobili iz manastira Vranjina na čuvanje. Normalno, tu su fotografije nekih naših znamenitih ličnosti koje sam ja prepoznao, i Marija normalno. Da, njih imamo i naš grb Bakića, apsolutno to moramo pomenuti. I to su fotografije mojih roditelja, mog brata i mene, mog pokojnog brata. Ovo su naši oficiri, ovo su kraljevi, a tamo su vojvode. I rekao sam, sad ću naći tablice, napisati oficirska vrata, kraljevska vrata i vojvodska vrata. A neko će i na ovamo službena, za poslugu. Kada dođete u vinski Srem, a posebno u Irig, morate obići i vinariju Kovačević. Izuzetna koncentracija kvalitetnih vina na jednom mestu. A sve je započeto 2001. godine. Preuzevši vinariju svog oca, Miroslav Kovačević kao treća generacija vinara, počinje da stvara vrhunska vina. Tokom godina vinarija i podrumi su stalno dopunjivani novim tehnologijama, novom opremom, novim i različitim buradima radi pouzdanog kvaliteta i iz želje da se idejama i vinima stalno dodaju nove širine i nove mogućnosti. Traganje za najboljim vinima učinilo je da se vinarija okrene proizvodnji vina specifičnih stilova po najstarijim vinskim tehnikama, poput dugih maceracija grožđa i proizvodnje vina u amforama, čija tradicija seže nekoliko hiljada godina unazad. Korak dalje jeste čuvanje i tradicija vraćanje prirodi kroz posvećenost organskoj proizvodnji i istraživanju biodinamičkog vinogradarstva. U želji da unapredi vinsku kulturu i puteve vina, Miroslav Kovačević 2013. godine preuzima stari iriški podrum, Podrum 1930. Ovo grandiozno zdanje jedinstvene ambijentalne celine veoma je važno za varošicu Irig, kako zbog same istorije, tako i zbog očuvanja i gajanja vinske kulture ovog podneblja. Barik sala, podrumske prostorije sa amforama i arhive ispunjene vinima upotpunjuju doživljaj ovog starog, grandioznog podruma iz vremena Kraljevine Jugoslavije. Sa karakterom Sremskog vinogorja i glavnim brendovima vinarije Kovačević upoznala nas je Jovana Stojković. Pa znate kako, ovde nekako,
ajde, mogu tako da kažem, zaista više su zastupljenije bele sorte grožđa. Mi smo inače i poznati po našem šardoneu i to je neko naše malo zlato. Ali zaista nalaze se ovde različiti delovi zemljišta, tako da mogu da uspevaju različite sorte, poput sovinjona, rajinskog rizlinga, nekih muskatnih sorti, ali naravno i autohtone sorte. Evo i naši vinograd ima neoplanta, uskoro nastavljamo sadnju, imamo čak i tamjaniku, silu, moravu, pa nastavljamo dalje i u tom smjeru malo i autohtonih sorti. A onda je došao red i na najslađi deo, degustaciju vina. Da, ovo je naša Jelena, inače naš tehnolog, mlada Nada Vinarija Kovačević. Evo, ona će vam i sipati danas neko vino i reći par rečenica o istom koje ćemo probati. Jelena, šta ćemo danas probati? Sad ćemo da probamo Chardonnay iz 2020. godine. Da, vidite. Ovo inače, da, i Chardonnay koji je malo odležao i samoj baču i onda će ti osetiti taj miris i drveta i zaista onako tu malo intenzivniju aromatiku, tako da, pa da vidim da li se sviđa. Po mirisu bih rekao da je ovo vino dobilo nekoliko značajnih priznanja. I blago rečeno, traži da ga probate. Traži i da ga obavezno pijete u dobrom društvu. Pa ja bih tako rekla i sam pustila ipak vas da vi to procenite, da ne bude samo da ja pričam. Da uz neke pikantne stremačke delikatese. Možda i uz muzičku pratnju tamburice. Pa recimo, išlo bi sigurno. Išlo bi, nego šta. I traži da se tako osvane. Dočeka zora. To sigurno. U to ime živeli. Njegovo visočanstvo Chardonnay Kovačević. Ovde u podrumu bi trebalo da je ravno i hladno. A mene je obuzela neka toplina i kao da malo lebdim iznad zemlje. Pa, to smo i hteli da postignemo upravo, tako da meni je jako drago što je to tako. Evo nas, kako smo danas već rekli, u srcu domaćinstva Bakić. Uz upaljen kamin, čašu vina, ovaj divni knjiški ambijent i vaše društvo smo svoji na svome. Apsolutno. Ova priča nekada ume da bude i savetodavna, pa bih vas zamolio da se prisetite trenutaka kada ste doneli odluku da uđete u vode ruralnog turizma. Pa, krenuli smo tu priču jer više dosadilo nam da radimo za drugi. Ajmo nešto da promenimo, da radimo za sebe. Kad smo došli, normalno, prepoznali smo da može da bude restoran, kafana ili ovo čime se sad bavimo. Ko će više po kafanama, radili smo i supruga i po restoranima, dosta. Da je nešto blaža jedna varijanta, seotska varijanta u kojem uživamo i supruga i ja u ovom poslu, a onda i naši gosti. Jer može lijepo da se živi, kaže, nije bogat onaj koji mnogo ima, onaj kome malo treba, malo leba i čaša vode i ako je Bog dao nešto još uz leba, puno kapa. Jel Bog dao, da. Marija, da li je ovo zaista vaša mera? Jeste. I uživam u ovome što radim i to se vidi. I gosti uživaju zajedno sa mnom. Pa jeste, oni se osjećaju kao da su kući. Da li ste se vi, kao neko ko je žive u Tivtu, odmah uklopili u tu našu priču gostoljublja, o kojoj se već priča kao o svetskom brendu? Da li je to nešto što nosim u našem genetskom kodu, ma gde živeli? To je naš srpski gen. To je to. Da li bi on na Primorju, u Srpskoj Boki ili na Srpskoj Fruškoj gori, to je srpski gen. Poznati smo Srbi kao gostoljubiv narod, gostoprimljiv narod. Na kraju zato i najviše i stradamo što vjerujemo svakom. To je jednostavno tako, rađamo se tako. Sad samo moramo da nastavimo da tako nešto držimo, da zadržimo, da prenesemo na našoj mlađoj generaciji, da oni ne postanu prozapadnjački orijentisani, da misle samo na materijalno, ne, mnogo je bitnije duhovno nego to materijalno. I zato je ova priča ovako. Koje su perspektive daljeg razvoja? Ima li nekih konkretnih planova? Pa, nešto hoćemo da proširimo malo kapacitete, a to je možemo proširiti jedino na bungalove, normalno za sve to treba i vremena, prvenstveno pa onda i para. Imamo prostor još gore
tavanski dio gdje mogu 2 apartmana, da se smjesti možda ovdje 3-4 bungalova. Ali sve da bude opet u sklopu s prirodom. Siguran sam da će i to dobro ispasti, jer, kao što ste rekli, dobro ste podelili uloge. Ko komanduje, a ko je izvođač fizičkih radova? Pa podijelili smo, možda će zvučati grubo, na muško-ženske poslove. Kako u stvari i treba. Da, Marija radi sve, a razmišlja o tome kad će čovjek na Mars. Dobro, to Pa kad će? Sad još neće uskoro, ali ja se mučim. Mislim da smo zaslužili da vidimo jedan zagrljaj za kraj. Jel možemo? Vi se u stvari mnogo volite. A da, gilimo se mi mnogo. Non stop. Trpeza u domaćinstvu Bakić. I tu sad imamo jednu gastronomsku multikulturalnost. Jeste. I to je nešto što je poseban kvalitet vas kao domaćina. Marija, predstavite nam šta ste nam sve izneli. Danas smo spremali crni rižot, pa smo spremili dalmatinsko varivo sa slanom ribom, imamo sir iz ulja, pire krompir, kisela salata i ide gulaš od divlje svinje. A tu je Siniša da Domaćin, da final touch. Marija, a sad preskočili ste da pomenete. Šta je ovo na 2 sprata? A ovo na 3 sprata je kotorska krempita. Jao! To je naš specijalitet dolje s mora. U dušu ste me dirnuli. I to ste sami pravili. Da, naravno, samo je pravilo. Pošto se ovdje rijetko kad može da se pojede, onda ja napravim vas ovdje kući. Ajde da vidimo. Upravo nam stiže domaćin i donosi gulaš. Siniša, da li ste uspeli da ga pobedite? Pa probat ćete, pa odlučite, vidite. Snimili smo kad ste ga stavili i evo šta je ispalo. Pa ja ću danas da stradam kod vas. Zahvati, Marko, to Dublje. meso. Da dodam malo i pirea. Mislim da je za ovo kašika primerenije, jer ovde nema šta ni da se žvađi. Nema. Skoro ko čorbica. Prijatno. Hvala. Probaj. Evo, ide i moj komentar. Domaćine, šta kažete? Jel uspelo? Dajte mi neku predrasudu. Nadnaku. Da, naznaku. Gospodo draga, ne znam šta da vam kažem, osim da vam čestitam. Magistrirali ste ovo Hvala na vojvođansko kuvanje. Ovo je, moram još jednu kašiku. Sad će emisija trajati duže nego što bi trebalo. A šta da radim kad je dobro? Znači nije uzalud trud. Ma kakvi uzalud? Svirači. Ajde da ispoštujem i ovaj primorski deo. Drugi dio. Marija, jel mogu da vas zamolim za jednu kašiku rižota? Marija, crni rižot. Zbog čega crni? Ili šta je učinilo da pirinač postane crn? Ima crnilo od sipe. Od sipe? Da. To je crnilo koje sipa pusta kad je u opasnosti. Sad kad ju love, onda iscijede to iz nje i pakuju kesice, tako mi to nabavljamo u Tivtu, jer u Novom Sadu nema. A onda sir u maslinovom ulju. To mora. Njeguški sa maslinovim uljem iz ucinja. Iz ucinja. I ove srdele su delikates. Za malo dalmatinskog variva. Jel može? Može. Evo, prvo da probam malo crnog rižota da vidim. Je li čemu? Sad, ko da sam u Tivtu. Sad da uđem malo dublje u Crnu Goru, da ne budem samo pored vode. Da. Malo sira. Dugo nisam jeo ovakav sir. Ovo je stvarno neverovatan ukus, ali i kalorije. Ovi ukusi su toliko intenzivni, tako da moram sada sa domaćinom i da nazdravim. Nego kako? Pa za to si iznio da si ima i za čega popiti. A ovde na Fruškoj, hvala Bogu, ima i vina i vinarija. Jeste. Živeli. Živeli. Da ipak mi malo ovo... Sačera, da. I još da baci oko na ovu srdelu. Ja nikada nisam jeo na planini srdelu. Evo, sad ću prvi put. Možda ovaj planinski vazduh, pa će mi lakše... Kliznut. Jel vidite kakva se sprema bura iza vas? Navira. Navira? Što nam je činiti? Da se sklanjamo ili da ostanemo?
Najiskrenije, svaka vama čast. Hvala Bogu. I kroz ovu trpezost ste mi pokazali da ste vi ovde stvarno našli mir. A kotorske krempite ću da uzmem, makar ih na jedno i drugo oko stavio. Domaćini Bakići, Marija i Siniša, postoje nekada momenti na kraju emisije kada najiskrenije kažem domaćinima da mi je žao što moram da krenem. To je sada slučaj. Isto domaćini tako kažu. Kad nam dobri ljudi odlaze. Hvala vam na tome, ali znam da ću doći ponovo, to nije sporno. Žao mi je što idem i zbog toga što je vaša seoska turistička priča mnogo duža od jednog dana. Trebalo bi ovde provesti makar nedelju dana ili mesec dana da bi se vaše gostoljublje doživelo na pravi način. Hvala vam što ste uspeli da spojite i pomirite toplinu krajnjeg juga gde živi naš narod sa fruškogorskim podnebljem i pokazali nam koliko smo u stvari bogati i materijalno i duhovno. Hvala najljepše. Blagodari. Želim vam da u miru širite dalje ovu priču i da se što pre vidimo ponovo. Ako Bog da. Vama neka je srećan put, neka vas Bog blagoslovi. Imamo jedan mali poklon za vas. Hvala. I da pitam šta je ovo? Može naravno šljivas i somborka, paprika. Da, hvala još jednom. Dok budemo konzumirali, mislit ćemo na vas. Hvala najljepše. Do narednog susreta, svako dobro. Svako dobro. Uzdravljen Vidimo Bog. se.